नाज़रीन इस वक्त सानिया दाता दरबार के मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया था। उनको इस वक्त बाहर लाया जा रहा है। ये 5 मुल्ज़मान हैं, इनको अदालत के रूबरू पेश किया गया। इन 5 मुल्ज़मान में से कोई भी आदमी सरकारी नहीं है, ये सारे कंट्रैक्टर हैं। और मरियम नवाज साहबा के बकौल के उन्होंने सबको सजा दे दी है, लेकिन ये तमाम लोग कंट्रैक्टर हैं। इनको कंट्रैक्टर के ये लोग हैं और इनको जो है वो गिरफ्तार किया हुआ है। ये तमाम मनाज़िर हैं। इस वक्त ये मुल्ज़मान को जो है वो अदालत के रूबरू पेश किया गया था। शफकत मजिस्ट्रेट साहब उन्होंने जो है वो इस पर जो है वो समाअत की। लगारी मुकदमा और इस वक्त जिला कचहरी के अंदर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है, सानिया दाता दरबार एक बहुत बड़ा सानिया है जिसमें माँ बेटी रह गए। उसकी आज समाअत हुई है। उसकी समाअत के दौरान एक नया इंकशाफ हुआ कि मरियम नवाज साहबा की तरफ से ड्रामा किया गया या फिर मरियम नवाज को मामू बनाया गया। एक भी सरकारी अफीसर ना नामजद है, ना उसको गिरफ्तार किया गया है। कोई न आप कहें कि 4 ग्रेड का कोई अफीसर नामजद हो, या आप कहें कि 5 का, 6 का, 9 का, कोई भी नहीं है। ना कोई ताकतवर है, ना कोई कमजोर सरकारी अफीसर जो है वो नामजद है, बल्कि सारे कंट्रैक्टर, आप जिनको कहते हैं कि ठेकेदार, उनके जो मुलाजिम थे उनको गिरफ्तार किया हुआ है। 5 लोग इस वक्त गिरफ्तार है। किसी भी सरकारी अफीसर को जो है वो ना गिरफ्तार किया गया, ना ही उनको जो है वो तफ्तीश में शामिल किया गया। ये अदालत के अंदर रूबरू जो है आज पेश किया गया। जो वकील हैं मुल्ज़मान के, वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनका भी यही कहना था। उन्होंने भी अदालत में यही पॉइंट उठाया कि मरियम नवाज साहबा को बताया गया कि ये अफसरान जो हैं ये सरकारी हैं, बल्कि वो सरकारी नहीं, बल्कि वो ठेकेदार हैं और ठेकेदार के मुलाजिम हैं जो वहाँ पे वर्किंग कर रहे थे। सबसे अहम बात जो इस मुकदमे में है ना, वो ये है कि ये एक पॉलिटिकल केस बन चुका है। और उसके अंदर हुआ ये है बुनियादी तौर पे कि 2 जानों का नुकसान हुआ है, उनका जनाजा पहले उठा है और अब जो है वो कानून का जनाजा उठ रहा है। अदालत ने उस दिन हुक्म किया था कि 3 इंस्ट्रक्शंस दी थी कि एक तो आप ये बताएं कि ये 322 है या 316 है। मतलब ये अनइंटेंशनल एक्ट की वजह करके ये 2 मवाद हुई हैं, या फिर किसी के अमल की वजह करके इंटेंशनल मतलब 316 में हुई है, क्योंकि पुलिस ने इंतहाई नालायकी का मुजाहरा करते हुए इसमें 316 भी ऐड कर दी थी। और उस दिन हम खामोश इसलिए रहे कि कहीं मुद्दई हजरात जो हैं उनकी दिल आजारी ना हो। चलो हम तावन कर रहे हैं क्योंकि हमारे साइलान जो है वो खुदा तरसी में और इंसानी हमदर्दी में अपना जो ड्यूटी है वो टोटल परफॉर्म कर चुके हैं। कि मैडम सीएम के हुक्म के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया, जबकि उन्होंने एक का हुक्म दिया, 2 भाई जो है ना वो पेश हो गए, जिनमें से सलमान साहब तो बिल्कुल ही बेगुनाह है और उस्मान साहब सीईओ के होने के नाते किसी किस्म का उनका बीच में अमल दखल नहीं है कि उनको भी अरेस्ट किया जाता, मगर वो उनके हुक्म के मुताबिक खुद पेश हो गए वॉलंटरीली, रजा कराना तौर पे। ठीक है। और उनने 1 करोड़ रुपए का चेक भी दे दिया कि मैडम ने जो हुक्म किया है वो कंपनसेशन के तौर पे आप उन मुद्दई को या उन वरसा को दे दें। इससे अच्छा अमल किसी मुल्जम का हो सकता है किसी मुकदमे में पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर? नहीं। और उसके बावजूद उनका 4 दिन का रिमांड हुआ। 4 दिन के रिमांड के बाद आज फिर वही मुकदमा उसी सूरत में नामुकम्मल नालायकी का जो है ना सबूत लेके अदालत के सामने पेश हुआ, जिसके ऊपर अदालत ने सवाल किया कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी, अदालत ने इंस्ट्रक्शंस दी थी और कैटेगोरिकली ऑर्डर में लिखा था, क्या उसको किसी ने पढ़ा भी है? और जिसको हम कहते हैं ना, बहुत ही अफसोस वाली बात वो ये है कि उस ऑर्डर को किसी ने पढ़ा ही नहीं था कि अदालत ने उस दिन हुक्म क्या किया है। अदालत ने 3 बातें जो की थी, तीनों का जवाब नहीं था। आज हमने अदालत से ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है उसके ऊपर हमें अफसोस है, मुल्जमान को भी अफसोस है, कंपनी को भी अफसोस है, सबको अफसोस है, पूरे मुल्क को अफसोस है। मगर वो जो 2 जनाजे उठे हैं उनका अफसोस अभी बाकी है कि ये जो है कानून का जनाजा उठना शुरू हो गया। हमने कहा है कि सलमान साहब को डिस्चार्ज फरमाया जाए, उनका कोई रोल नहीं है बीच में। बाकी जो मुल्जमान है उनको जुडिशल किया जाए, ताकि जो थाने वाली जो अजियतनाक वहां पे उनका रखा गया है रिमांड, जिस्मानी रिमांड, जिसके इस मुकदमे में किसी सूरत कभी कानून के मुताबिक जिस्मानी रिमांड नहीं हो सकता, मगर फिर भी 4 दिन का रिमांड उन्हें भुगता है और मजीद जो है ना 10 रोज का रिमांड तलब कर रहे हैं कि मजीद जो है ना इनको हम अजियत पहुंचाना चाहते हैं और पॉलिटिकल माइलेज के लिए या मैडम सीएम को बदनाम करने के लिए मजीद एक पंडोरा बॉक्स खोलना चाह रहे हैं। अगर इस मुकदमे को सही तौर पे कोई ईमानदार अफसर, कोई जिसको कहते हैं ना बंदे का पुत्र अफसर, वो इन्वेस्टिगेट करे तो जिम्मेदार बनते हैं वो सरकारी मुलाजमीन जिनके हैंड ओवर ये साइट जो है ना वो डेवलप करके दे दी गई और वहां पे जिनने वो इलीगल
جو ہے پارکنگ کھلوائی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جس نے ٹریفک رواں کروائی اور ہوئی, ٹھیک ہے, وہ ذمہ داران بنتے ہیں, کوئی اور بندہ ذمہ دار نہیں. پوائنٹ اٹھایا کہ مریم نواز صاحبہ کو مس گائیڈ کیا گیا, کس نے مس گائیڈ کیا اور کس نے مس گائیڈ؟ پوری مشینری نے مس گائیڈ کیا ہے میڈم کو. اور اس میٹنگ کی اگر آپ سی سی ٹی وی وہ ویڈیو فوٹیج دیکھیں تو میڈم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹیپا کے جو 3 ملازمین ان کو گرفتار کر لیا ہے, جبکہ وہ ٹیپا کے ملازم ہیں ہی نہیں, وہ تو کنٹریکٹر کے ملازم ہیں, وہ کنسٹرکشن کمپنی کے ملازم ہیں. آج تک اس فیکٹ کو ہی سیدھا کسی نے نہیں کیا, اور کوئی سرکاری ملازم اس مقدمے میں آج تک گرفتار نہیں ہوا, جبکہ اس دن سے لے کے اب تک آپ کو بھی, میڈیا کو بھی, اگر کوئی صحیح حقائق بتائے ہیں تو میں نے بتائے ہیں یا میرے سائلان نے بتائے ہیں, اور کسی نے بتایا نہیں. یہ ہے سارے معاملے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکاری افسران کو کیوں سائڈ سے کر دیا گیا, اور یہ جو لوگ گرفتار ہیں یہ ٹوٹل کون ہے, ان میں سرکاری ملازم کوئی بھی نہیں ہے؟ یہ دیکھو جی, وہ پنجابی کہتے ہیں مجھا دیا پہنا ہوندیاں, ٹھیک ہے, سرکاری ملازمین اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سرکاری ملازمین کو بچا رہے ہیں اور سارا ملبہ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر, کانٹریکٹر کے اوپر. مگر پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کا یہ افسوسناک واقعہ ہے, جس طرح اس کے اندر پبلک کا انٹرسٹ ہے, اور جس طرح کا رول ایک انسان کا ہونا چاہیے, ان کانٹریکٹر نے وہ پورا کر دیا ہے. وہ اور بھی کوئی کسی قسم کا ان کے ذمہ پڑتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے, مگر اس ذلت سے تو بچائے نا, اس لا قانونیت سے اور غیر قانونی ایکٹ سے تو بچائے. ایک اگر فرض کیا کہ غفلت ہوئی ہے یا غافلانہ کسی فیل کی وجہ کر کے یہ عمل ہو گیا, اس کے بعد لا قانونیت تو نہیں ہونی چاہیے نا, اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے, جو مروجہ قوانین ہے اس کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر میڈم سی ایم صاحب کے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہے اور وہ بھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ اور غلط بریفنگ کی بنیاد کے اوپر, تو ان بندوں کو حلال کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو 302 میں. یہ قتل شبیہ عمد جو ہے, یہ قتل عمد 302 کی بہن ہے, یہ دفعہ جو اگر میں کہوں تو, ٹھیک ہے, اور وہ لگا دی ہے جو اس پہ بنتی نہیں ہے. کسی بھی بڑے سے بڑے قانون دان جورسپروڈنس کے ماہر سے پوچھ لیں, یہ بنتی نہیں ہے. میں آج کہہ رہا ہوں, یہ پوری دنیا کے سامنے یہ والا جو مقدمہ ہے, اس کی جو جب ہوگی نا انویسٹیگیشن اور اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنے گی, تو پاکستان کے قانون کے اوپر ایک بہت بڑا کالا دھبا نظر آئے گا. یہ سر آپ کے سوال ہے کہ آپ نے ایک عزم کیا کورٹ میں کہ 316 اس مقدمے میں اسی لیے دائر کی گئی کہ کیونکہ ملزمان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے. بالکل بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹر ہیں, یہ پیسے والے بندے ہیں, ان کا ایک لمحے کے لیے بھی کہیں پابند کیا جانا یا قید کیا جانا یا گرفتار کیا جانا یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ اور بھی پیسے نکالیں گے, محکموں کا بھی مطلب ہے پیٹ بھریں گے, اور میں جو مدعیان ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں, ان کا نقصان تو پورا ہو ہی نہیں سکتا. اور ان کے لیے مطلب نہ صرف میرے سائلان, ان کے لیے آپ بھی اور میں بھی حاضر. تھینک یو ویری مچ.